الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد مع كريم في قناتكم كريم كندا فلوجز. إخواني، الحلقة ديال اليوم كتهم بالخصوص الطلبة واللي هما مسجلين في الدراسة في برنامج ديال خريف هاد السنة، اللي كنقولوا يعني ما بين ماي وسبتمبر، اللي هما تسجلوا في هاد المده هادي، واللي هما غيبداو في هاد البدايه ديال سبتمبر، وحتى اللي غادي يبداو في البدايه ديال يناير 2021. فبامكانهم يقراو مثلا، الا مازال ما جاوش هنا لكندا، بامكانهم سواء كانوا في المغرب، في مصر، في الجزائر، في تونس، في الامارات، في اي مكان، فبامكانهم انهم يقراو من ديورهم اونلاين في منازلهم، يقراو اونلاين الى غايه 30 من شهر افريل 2021، بشرط انه تكون 50% من البرنامج ديالهم ديال الدراسه يجب ان تقام على ارض كندا. اخواني، غادي نقرا لكم النص بالفرنسيه. الاخوان اللي هما في المشرق العربي واللي ما تفهموش العربيه، غادي نقرا لهم النص بالانجليزيه. كنتمنى من الله ان هذا الفيديو تفيدكم. تحياتي وسلامي، على بركه الله نبدا. Nouvelle mesure importante relative à l'admissibilité au permis de travail post-diplôme pour les étudiants qui commencent des programmes en ligne. حاجة أخرى إخواني، وهي أنه هاد الإجراءات هذه فما غادي تأثر ولو ضرة وحدة على أنه ملي يكمل طالب الدراسة ديالو أنه يقدر يطلب رخصة العمل، ما يسمى permis de travail post-diplôme. فما غتأثرش عليه هاد المدة هذه، كأنه دوز هاد المدة هنا في كندا، ما كاين حتى شي يعني تغيير ولا قلق من هذا الجانب هذا. إذا نتمم. Nouvelle mesure importante relative à l'admissibilité au permis de travail post-diplôme pour les étudiants qui commencent des programmes en ligne. Ottawa, le 26 août 2020, de nombreux étudiants étrangers potentiels qui aimeraient étudier au Canada cet automne sont dans l'incertitude en raison des restrictions de voyage. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada est au courant de cette situation et continuera de répondre à ces incertitudes avec 3 nouvelles mesures sur l'admissibilité au permis de travail post-diplôme pour les étudiants qui commencent des programmes en ligne. Ces changements visent à assouplir les règles d'admissibilité au programme de permis de travail post-diplôme pour les étudiants qui doivent ou souhaitent commencer leur programme d'études canadiennes en ligne à partir de l'étranger. 3 changements ont ainsi été apportés. Les étudiants peuvent maintenant étudier en ligne depuis l'étranger jusqu'au 30 avril 2021, et ce sans que le temps ne soit retranché de la durée d'un futur permis de travail post-diplôme, à condition que 50% de leur programme d'études soit éventuellement effectué au Canada. Les étudiants qui sont inscrits à un programme d'une durée comprise entre 8 à 12 mois et dont la date de début se situe entre mai et septembre 2020 pourront terminer l'intégralité de leur programme en ligne depuis l'étranger et seront toujours admissibles à un permis de travail post-diplôme. Les étudiants qui sont inscrits à un programme dont la date de début est comprise entre mai et septembre 2020 et qui étudient en ligne jusqu'au 30 avril 2021 et qui obtiennent un diplôme dans plus d'un programme d'études admissible peuvent combiner la durée de leur programme d'études lorsqu'ils demandent un permis de travail post-diplôme, à condition d'avoir effectué 50% de leurs études au Canada. Pour être admissibles à ces mesures, les étudiants doivent présenter une demande avant de commencer un programme d'études à la session de printemps, d'été ou d'automne 2020 ou à la session débutant en janvier 2021. Tous les étudiants doivent éventuellement être approuvés pour un permis d'études. L'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 dépendra des progrès réalisés au Canada et dans le monde pour endiguer la propagation de la maladie coronavirus. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada IRCC continuera de surveiller de près la situation et d'évaluer si d'autres changements sont nécessaires, tout en demeurant informés par les conseils de nos experts en santé publique. Alors, إخواني، كان هذا النص بالفرنسية. إذن الإخوان اللي هما
كيفهموا فقط النص بالإنجليزية غنقول لكم هنا الإخوان. دونك هذا هو النص كالتالي. Important new measures on post-graduation work permit eligibility for student beginning programs online. Ottawa, August 26, 2020. Many prospective international students who would like to study in Canada this fall are facing uncertainty due to travel restrictions. Immigration, Refugees and Citizenship Canada recognizes this and will continue to ensure that Canada's immigration programs are flexible to respond to these uncertainties with 3 new measures on post-graduation work permit eligibility for students beginning programs online. These changes are being implemented to provide more flexibility on eligibility rules for the post-graduation work permit program for students who need or want to start their Canadian study program online from abroad. 3 changes are being introduced. First, students may now study online from abroad until April 30, 2021, with no time deducted from the length of a future post-graduation work permit, provided 50% of their program of study is eventually completed in Canada. Second, students who have enrolled in a program that is between 8 and 12 months in length, with a start date from May to September 2020, will be able to complete the entire program online from abroad and still be eligible for a post-graduation work permit. Third, students who have enrolled in a program with a start date from May to September 2020 and study online up to April 30, 2021, and who graduate from more than one eligible program of study may be able to combine the length of their programs of study when they apply for a post-graduation work permit in the future, as long as 50% of their total studies are completed in Canada. To be eligible for these measures, students must have submitted a study permit application before starting a program of study in the spring, summer, or fall 2020 semester or the January 2021 semester. All students must eventually be approved for a study permit. The easing of COVID-19 related restrictions will depend on the progress made in Canada and around the world in containing the spread of the coronavirus. RCC will continue to closely monitor the situation and assess whether further changes are needed.